Hi guys! For today's is may snake puzzles tayo dito. Yan. Hindi ito guys yung yan. Snake puzzle. Wala. Isa natin. Pahabaan natin. Ayusin natin. Yan guys. Aayusin natin. Wait. Yan. Yakin na sa flower. Kanta muna tayo guys. Yakin na sa flower. I say for hours. Sending like a word. You're feeling good. Freckle is a baby. I'm hoping that you do. Guys, ito nga po pala yung pwede gawin. Yan. Like and subscribe naman dyan. YouTube channel. Yan guys. Yan guys. Gusto ko sana itong mga gawin kasi ang hihirap. Ito mas maganda. Yan, tapos ito. Basta lahat yung maganda. Ang alam lang natin yan. Wait. Tama. Ako lang dito ganun. Sa baba mo. Yan. Ganun. Tapos, ito, paper. 1, 2, paper. Tignan mo. Yan. Yan guys. 1, 2. Ito lang guys yung alam ko. Yan. Paganahan. Yan lang guys yung alam ko. Bye bye guys!